Yuitilatiwa washirizi watukufu wa hii Radio Galera, assalamu alaikum. Esa kumenyenza dakika mengomine na sita harmazi saa zinda hunu studio za Radio Galera. Mpango hatu nga wendeleao na rehema na amani na zimendeleeni na wanrika onde kufanya mpango unu. Ye nusu ya hao wahisa wariwasudia, nusu ya hao wa udhuriha kwa nauri wasudia. Haukaya haramu madahanyo wa teknik zirari do ulo na izamu za uskwalo yunu. Haukaya bwana Usaini Mzamadi dhamana wa hatu kana urenga fungu harma mpango hatunu nana wajao Ahmed Banswabu ikaosi ukabani nasinae maususu ye utanrisha imapija ya YouTube kana ukabanu leo ama mwanyasi alimze hadina la Citron na imwana kamara Jojo na Alitaufiki Rihisa riwasudi harma mpango unu na singarjuka nasinani hata mpaka ndovu saa 12 na dakika mengo miraru wakati kaungarjo ransa ezamu wananyasi wako ukabadala nasi na mjizani ya ukaya furahana raha do idio harma mji wa Marseille ne karambado harma mji wa Marseille ndabuka wondo mjiri enshiu habakaya ye ya hoa ya juzi hoshuanzani shampira sha velodromu furahana raha ndo ene harma wanadamu zihumengo mirandaru nazidi wakauti na kuraji ekipa ya Marseille na banu zambao Marseille risari wasudi demi-finale harma Europa League abangeye dejula leo harma championnat Marseille ngom Tanzania ngwajuko banagaba naona ekipu ya 3 bosa 11 kamili harma takide baada ya 14 abangeye eka wana mawaluvanu kwa tina zonjeza mwanyasi zirari harma mwadanyo wa teknik ngujornika mna ipindi mzima mtiti wa jimbo na hunu rendele na barnamaji hatu nani majidiliane hatu hata mpaka ndovo saa 11 na dakika mengomeraru ngeri jerimnike ni lejele hola hitan fabar haluha ya kitaifa kabla ya raha imwanama zirari ijaka hatarisha ngarjo hendele na umonisani bandu ya mahadisi ama mahadisi anu ikaubidi ike mwananyasi Alitofiki kivanu shaha buje mna interemtiti ikareje ivanu nguchorambi ambavi omkiswa ikao ndo wa kawajiri oskwa jana shangarjo amba ukayali gugunyi hashakarjati harma mji wa Marseille haukaya wakazi wa homji wa Uroveni wakana mchido wa Torabu ikawa mchido wa Torabunu ngemkinisha ukaya kauja kanza urema sha mgwapi handova huandro ile Torabu linu lirema nilo landisi wa vosana neza masifu haizo mwanyasi Alitaufiki hakaya harma esali ya Lorient Palace ngujornika unji wa maelezo eza sababisha eza kanza Torabu inu iti endele na wajaunga rjunji ambavi harma mahadisi muhimu ikao mahadisi anu ngalule naone maisha ya hina usiku ya huwa Komoro ya jihunda hunu ula Faransani haukaba nuruzambao ngavo mwananyasi yandiha ya lola harma mji wa Marseille ngemkunisha ukaya endola inu iviri nai kabisa haizo mwananyasi wai hafanya mahadisi hayatia hanzia za Facebook haini yauna mahadisi anu hasikitiha hapunge ngarjonji ambabi harma hadisi inu ili haini mzima harmasi ya shinde ya jue eza mladhimu hodahuni hahe ikaituka zenjemazi jazi hundru ye mwanamshe hau mwanamshe hau mwanamshe mwanyasi zirarir ni kemna ipindi wa jimbo na hunu Regita Richard Jerni ke mwanyasi alimze omrongo. Le téléphone si vous voulez entrer en contact avec nous, c'est simple chose composé 04 90 Voilà, tout est dit. On va démarrer puisqu'on est très en retard. Aujourd'hui, on va continuer à bavarder avec nos amis. On a pris...
marhaba menji hamade heli nazandi sahar ma mpango unu emanyasi alitawfiki vanu zamba wa hai sahari waswili ngasina mahadisi maili ya bidiri ya tenziani vanu rihadisi hata wananyasi warishili ya uvanu wa jori para haukaze ven mazine zombilizi jiri harma mji wa Marseille ngavo ye evenema mwanama alitawfiki ya husu torabu ya hima siu ya jana ukange mkishawe ukaya ariwo mji wa Uroveni wakana torabu masiu ya jana ne torabu inu wanruende wakanti harma esali hata kwa jao na hata ima musicien ama huu wasuli sana neza masihu arie torabu yandisiwa na ngemkunisha ukaya hukaharma etorabu inu na ngemkunisha ukaya ari wowendo waka sababu etorabu inu irema shenge kujandia wakarma sali ya Uroveni inu etorabu inu kejarima ivanu ze miujiza wazifanya hata wakaenda wasove omji wa Uroveni Henry mwanama alitawfiki. Ben écoute, tout d'abord merci Mesmer. Non, il y a des choses que franchement, que des fois il y a des choses qui sont insupportables Mesmer. Puisqu'hier il y avait mariage, on avait mariage nous dans la région d'Amahame Mesmer. Puisqu'hier il y avait mariage de Mnungu, tous les musiciens ils étaient là-bas, donc c'était tout à fait normal d'honorer notre cher frère, tu vois. Et aux alentours des 2h du matin, on voit des gens arriver, on veut des musiciens, tout ça et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous les musiciens étaient dans la salle, puisque la plupart des musiciens, tu sais que nous à Mahamel, quand même, on a un gros réservoir de musiciens, ils étaient là. Hani ekatele wandro wewe hukaharma mariage torabu ya mariage ya Kamagalo ne torabu ya Uroveninu ikaya Lorient Palace. Tout à fait. Alafu bandabo huono wandru waja ngwanzo warenge hamvu emamizise wakanza wareme torabu ya ka tout à fait. Donc bon après ça va, il y a eu quelques accrochages tout ça et tout, mais bon après ça s'est très bien passé. Après moi je suis allé là-bas pour voir un peu ce qui se passait et tout ça et tout. On est allé sur scène, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne sur scène. Badi wala wanrika wahuluze bie wakanti sho turbine kabata tabamdo. Plus personne. Pas de musiciens, plus personne ce jour. Donc quand tu vois des choses comme ça, après tu finis par réfléchir quand même que une ville a loué une salle, une sonorisation, Mesmer. Après tu finis par dire que ce qui est en train de se passer, c'est quand même grave que des gens s'engagent pour faire quelque chose et à l'arrivée ils ne respectent pas leurs engagements. Donc en tout cas heureusement quand moi je suis arrivé il y avait plus personne, les gens étaient comme ça, ils se regardent entre eux, mais tu sais que bon avec quelques habitudes que j'ai par rapport à ce genre de choses, on a réussi à trouver des musiciens qui ont pu jouer ce torab. Apparemment, c'est allé jusqu'au terme. Tikanzani jo ali ngabidi wa Komoro waelewe. Hokaya ikamjinga wa urema torabu yabo urenga shama. Yani mazamanga umenja harmo mjo Marseille ngabo mkwaju ngabo ngoma Desile ngabo ngoma de Comore ngabo umkaranfu holewa ngabo patu holewa haizo tikanzani jo evanu wa Uroveni watukaza torabu ya mfamuti ya jana kwa jarenga shama yekwa bajafanywa répétition. Il n'y a pas eu de répétition Mesmer. À ma connaissance il n'y a pas eu de répétition. Voilà, puisque les musiciens, la plupart des musiciens, comme je te l'ai dit, à Mahamé, ils ont quand même un gros réservoir de musiciens. Ils sont allés honorer leurs frères, leurs cousins. Voilà. Yabo batelewa, yabo ekatelewa, yabo Uroveni, watahasha maharba mjo Marseille, shaisha maisho ema musiciens wenji walo yabo, holiho jana bakama shuhudi ya Mahame, wakaureme mwana nyao yakaulula Mahame. Donc c'est au Chama de prendre leurs responsabilités, de voir comment ça allait se passer, mais encore une nouvelle fois, alafu yabo mamizisi watufanya répétition et torabizini hajeus kwa jana. Mais voilà, en tout cas, c'est qu'ils étaient là, ils ont joué. Eh ben oui, ils ont joué, voilà, puisqu'il y avait Amir, c'est quand même un professionnel. Les batteurs. Amir batteur, c'est quand même un professionnel. Et solistino. Voilà. Mohamed Touahiv, quand même, que lui aussi il devait être de l'autre côté. Ouais, parce que la Moumnungu. Voilà. Et voilà, donc on a réussi aussi à leur faire venir, parce que c'est vrai quand même que, imagine-toi, Mesmer, que Fumbouni demain, il faut un truc. Tu vas pas laisser les choses de chez toi
Parce que quand même, qu'avant d'être quelqu'un, un Comorien, on vient quand même d'un village, d'une ville, d'une région. Donc voilà, parce que ce qui fait notre pays, c'est les régions, c'est les villes, c'est les villages. Donc puis voilà, donc à l'arrivée, la ville de Roveni, ils ont fait ce spectacle, Dieu merci, avec les musiciens qu'il y avait. Donc après, bon, je sais pas comment ils vont s'arranger avec leur chama. Parce qu'après, Mesmer, il faut dire la vérité, camarade Jojo, les musiciens sont fatigués. Parce que tous les chamas qu'il y avait ici, Jojo, ils se sont tous dispersés. Il y en a au moins 15, 10, une dizaine. Tout ça, Mesmer, c'est à cause de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les musiciens, ils sont exploités. Ils ne font plus confiance à personne. Les gens qui gèrent ces associations, ils abusent sur eux. Donc, il faut aussi chercher la raison. Marhaba menji avo mimi ngamtsungo kubeshela marhaba ukaya mwana mbajini avo yakamgwaja idia ukaya avo huanilia mji wa mbajini. Mais c'est normal parce que quand on fait partie de la culture, qu'on aime sa culture, tout ça et tout, et puis quand les gens qui n'aiment pas les mauvaises choses, tout ça, quand on est là, on est obligé de se mêler, Mesmer. On est obligé de se mêler. Kabla raja karanji harma historia he mariage ya fansha unu Faransa ukaya ya onga una gugugu. Anfikira mbo se Jojo ngena zenjeza hufungwa imadainu. Marhaba Dimash wabushira mfumbiri njema ya hairi ama mwanama Mesmer maarufu chikanzani njemba bi andetayi upande wa mwananya Said Taufiki kadwa zendeza upande torabuka mimi ngamina upande ka njele wa hata torabu ya hudumlwa na plus de 2 mois ikad kabaja kama musicien yo vraiment yo catastrophe à la dernière minute yo na kobidi watsahe ye question vrai ilobo hari yabo ya tsatsaya wandu yujije kadwa bidi tsikazana bi mwanama Taufiki bon ntwambia ali impersonesha le wandikao anyama dancing tukufu ya mahambe bungwa ibenza tide ya mahambe baisha nanti za saya ikawo fanya torabu zinu zeze mashuhuli ukana wakiraje kanga botorabu ya maendeleo ya mji zitorabu za mashuhuli mwanama ali ntwambia impersonnel zi quand même zido hufa hein parce que quand même yo kabja kalezo mariage yo kana bali shaiki kana torabu ikakabati torabu ya maendeleo ya usaidia miji trabune remasha alakika na ribule mijikao ngwatsaho wasaidie ye miji hao ridwa favorize mwanama Mesmeri ridwa favorize shalikaze torabu mjuma torabu ikawo ngwatsaho ye maendeleo kaunga mjoka ngasina serikali mbikawo katusaidie miji hatu wasaidie miji hatu ndasindwa na torabu amanda wao vraiment ngandekrete harma mji hama Roveni wa parsa defeti hamandi yo na ulayume mamizise ikawo wakubidi washangire torabu inu wa yabando. C'est pas le musicien. Non. C'est le chama qui est en fautif, c'est pas le musicien. Non, vanu et upande wa heshama kaima misi waka warengwa watine wajofanya mashuhuli. Tikanzana nje Zimbabwe ikaonde Ali Taufiki yazi tikanzana nje Zimbabwe ikawo Ali Taufiki nde yazi tendea ya Zambavanu haonisa ukaya yofoti ya hema zama ukaya tio no juzi eshamashango kwa baminga harmashama harma mji wa Marseille kana torabu ya mji wa Dembeni ikawa torabu yo ikana bahati ya ukakaire Muhammad ini ya Roveni habakaya emasolisti wa iliraka nao wakarma mpeshma kwa jaka ujua ucha harma ze repetition ikawa mpeshma hiyo mzima hajilo na msafara urgent omfumo enzabo hakaenda harma mji wa Rennes mzima hakautamba hazi yafanya haumoi hunra hakahunru hazi omfumo huo hakaudoro ha 21h30 yabo ya umasihu kajashinda enda jibu mahutajio ya shilashama shikado nzangali omjwa Dembeni nane shama kwa jabati miono wende mbio hate 2 minutes wende wauno sule deshe haja haswire hafanya repetition baishe ntumbili tabu omwa torabu irema abange ndongo hamadizo amfikira mbose alimze ngujorengada kanzi mausio nektoin ewa maraba menjili mwana
Chers auditeurs et auditrices, nous vous saluons. Il est 17h passé de 1 minute sur les ondes de Radio Galère. Radio Galère 88.fm. Chers auditeurs et auditrices de Radio Galère, bonsoir. Il est 17h passé de 2 minutes sur les ondes de Radio Galère. Nous sommes le dimanche 15 avril 2018. Vous nous écoutez sur 88.4 en FM. Tout à l'heure, nous avons commencé cette partie depuis 16h30 et qui nous amènera jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle nous mettrons fin à cette émission. Donc, sans tarder, pour reprendre tout à l'heure les émissions qu'on a déjà entamées ici, nous serons en direct avec l'auteur de Jahazi, Casimir, qui va nous expliquer ce qu'il est en train de préparer sur le village de Nice. En attendant une petite pause musicale avant de prendre avec notre ami Casimir. Oui, chers auditeurs et auditrices, nous vous avions promis d'être en direct sur Radio Galère avec l'auteur de, enfin l'éditeur de Jahazi, qui est un chercheur sur les Comores, qui a écrit nombre de livres, notamment pour commencer La guerre de la salive, l'histoire des îles, Flamme vive et bleue mais ne dure, l'imposture et tout ça. Donc il est en train d'organiser une conférence de presse ou projection sur l'histoire des Comores qui se déroulera à Nice. Donc nous serons en direct avec lui pour qu'il puisse nous expliquer et comment on va se dérouler, etc. à cette émission de la journée du 2 mai. Et Casimir, Loubeleta, nous sommes en direct avec vous. Qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui? Alors, God bless. Oui, alors vous m'entendez là? Oui, je vous entends très bien. Alors, Habari Zagio, je salue d'abord les Comoriens de Marseille. Et j'ai 2 annonces à leur faire. Donc la première concerne la conférence que je vais donner le 2 mai à Nice, à la bibliothèque municipale de Nice. J'ai envoyé l'affiche. Donc il s'agit de traiter le dossier de Mayotte. C'est intitulé Mayotte, département français ou bien? Point d'interrogation dans les 2 cas. Alors évidemment, moi je vais traiter surtout le ou bien. Et ça s'intitule donc ma conférence où j'ai bénéficié de l'aide de 2 Comoriens de France. Alors il y a d'abord Cariqueli, mon coéquipier, qui est en train de constituer un diaporama à base d'images donc. Et puis je serai aidé dans la présentation de la conférence par mon amie Fatima Boyer de Nice, qui lira des citations des divers
divers personnalités qui ont marqué cette histoire comorienne, cette histoire franco-comorienne, parce que je vais présenter finalement 200 ans de relations franco-comoriennes, puisque c'est en 1819, en juillet 1819, que le commandant Lelieur a reçu des instructions secrètes. Alors voilà le libellé des instructions qu'il a reçues. Monsieur Lelieur apparaîtra dès ce soir pour se rendre à l'île d'Anjouan, dans le canal de Mozambique. En quittant Anjouan, il visitera les îles Comores, Molalie et Mayotte, et afin d'être bien accueilli des Arabes qui l'habitent, il se fera donner des lettres de recommandation par le sultan d'Anjouan. Les Comores se composent de 4 îles principales, qui sont Mayotte, Anjouan, Molalie et Comores. Anjouan et Mayotte sont fréquentés par les navires de commerce de toutes les nations qui se rendent en Inde par le canal de Mozambique. Nous avons besoin d'être fixés sur leur fertilité et leur salubrité avant de nous décider à former des établissements de culture dans ces 2 îles. Nous chargeons Monsieur Lelieur d'explorer avec soin Anjouan et Mayotte. Les îles de Molalie et Comores nous sont beaucoup moins connues. Monsieur Lelieur prendra des renseignements positifs sur elles. Il est autorisé à donner aux chefs arabes des promesses verbales de la protection que nous leur accorderons s'ils veulent prendre l'engagement par écrit de ne recevoir que des Français chez eux pour y former des établissements de culture. Alors, premier étonnement, si vous voulez, ces instructions sont secrètes. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il ne faut pas oublier que en 1815, Napoléon a été vaincu et la France est donc véritablement à genoux en quelque sorte. La France a été vaincue par qui? Par toutes les monarchies, toutes les monarchies autour d'elle qui se sont liguées, Royaume-Uni, Empire d'Autriche-Hongrie, etc. Toutes les nations se sont liguées d'abord contre la Révolution et puis ensuite contre Napoléon, parce que Napoléon a voulu exercer une domination sur toute l'Europe. Donc, la France en 1815 est vaincue, elle est... Oui, on est coupé, je crois qu'on est coupé, et donc on va reprendre avec Lou Belletan tout à l'heure, mais en attendant, nous procédons à une petite pause musicale. Ooh.
D'accord, à moins que vous mettiez de la musique comme vous voulez. Oui, en fait, oui, excusez-nous, hein, on vous demande des excuses, vous qui nous suivez en ce moment, chers auditeurs et auditrices de cette radio. Nous avions une petite incident technique qui n'émane pas de notre volonté. Donc, on va reprendre avec Lou Belletan, qui nous est directement sur Nice et qui essaie de nous expliquer, disons, d'une façon chronologique, comment la France s'est accaparée des îles Comores. Et nous continuons à vous écouter, cher Lou Belletan. Oui, donc je disais donc que la France est quand même surveillée. Le Royaume-Uni a bien voulu lui rendre la Réunion et des ports malgaches, des zones sur la côte de Madagascar, puisque finalement c'est toujours Madagascar qui a été la grande visée de la France depuis très longtemps, depuis le XVIe siècle. Et donc, pour présenter cette conférence, nous allons donc présenter des images et des citations, dont celle que je viens de vous lire. Pour traiter le dossier de Mayotte, il faut évidemment partir de la géographie, parce que la géographie commande à l'histoire. La géographie, je mettrai en évidence que l'île de Mayotte est minuscule, qu'elle couvre 1/16e de la Corse, et que par conséquent, il faut remettre les choses en perspective, parce que l'opinion française est complètement désinformée sur ce dossier. Justement, avant qu'on aille un peu plus loin, justement, n'oubliez pas que vous avez voulu bien nous informer et informer surtout le peuple comorien qui se trouve ici en métropole de la date et du déroulement de ces événements-là, et surtout l'heure et le lieu précis, pour qu'on oublie ça. C'est un point qui me semble très important, qu'on ne puisse pas l'oublier avant de venir, parce que je crois que vous tombez sur un point nommé, parce que dans 2 semaines que nous avons eues là, il y a des jeunes comoriens et qui croient qu'ils ont vraiment l'histoire en eux et qui savent tout. Et donc, ce qui diffère de ce que on vient d'attendre émanant d'un Français qui a étudié, qui a allé un peu plus loin, qui a été dans les archives qui existaient dans la colonie et jusqu'à actuellement dans le Tourmer. Donc, il ne faut pas oublier justement le point de départ de la date et du déroulement des effets de ce jour. Voilà, bien sûr. Alors, il est évident que cette conférence est intéressante, parce que pour la première fois, j'aurai la possibilité de présenter, malheureusement, à une centaine de personnes maximum. Alors, je tiens à le dire, parce que malheureusement, les Comoriens de Marseille ne peuvent guère se déplacer à Nice pour cette conférence, dans la mesure où c'est une salle qui ne contient que 100 personnes ou 110 personnes, et donc il y a peu de chances de trouver une place. Par conséquent, je ne recommande pas aux Comoriens de Marseille de se déplacer. En revanche, je pourrais donner un compte-rendu de cette conférence ensuite, et des détails. Donc je disais que les Français donc reprennent en 1819, ils reprennent espoir, et ils envoient cette délégation, ce navire du commandant Lelieur, avec ses instructions secrètes. C'est comme cela, finalement, que les Français commencent à avoir des contacts et à connaître les îles. Naturellement, les îles de Mayotte et d'Anjouan sont toujours les plus intéressantes pour les militaires français. La raison en est simple, c'est que, étant donné que la visée constante c'est Madagascar, il faut s'installer dans les Comores du Sud, prendre contact et alliance avec les Comoriens du Sud. Voilà. Donc ensuite, nous devrons attendre 1840 pour qu'un navire, la Prévoyante, le navire du capitaine Passot, passe à Mayotte et trouve un allié tout à fait inattendu. C'est le fameux prince et cadi Oumar Aboubakar Hussein, le cadi de Nzaoudé.
Ah, donc là, c'est ce contact qui va être décisif. Andrea Nansuli, malgré... Mais au début, il paraissait qu'il était le caddie de Tsingoni. Oui, Tsingoni, mais les gens étaient partis à Nzaoudze. C'était là la vraie capitale. Ah, d'accord. Okay. Fortifiée d'ailleurs, fortifiée. Et donc, Andrea Nansuli, contrairement à ce qu'on a dit, n'était pas du tout favorable à donner son île. Il y a été contraint par Oumar Aboubakar, qui lui a tendu un piège. C'était son secrétaire et donc le lettré. Voilà. C'est lui donc qui a communiqué et qui a trompé Andrea Nansuli. Et donc, en fait, alors nous présenterons naturellement des éléments, le portrait d'Andrea Nansuli, l'écriture de Oumar Aboubakar. Vous savez que l'histoire des îles, ça a été rédigé par Oumar Aboubakar et Saïd Omar, Saïd Hassan de Nzouane. Voilà. Okay. Ensuite, donc, je ne veux pas tout couvrir, mais vous avez compris l'intérêt de cette conférence qui va nous permettre d'informer l'opinion française qui est constamment désinformée par des journalistes qui ont été tout à fait incapables, à part peut-être Mediapart, incapable de dire la vérité sur ce dossier de Mayotte. Non, oui, sur ce point de vue, il n'y a pas que les journalistes français ou même les auteurs, disons, des gens qui veulent amputer ou qui veulent continuer la colonisation sur les Comores. Mais justement, quand il s'agit, vous avez, je ne sais pas si vous êtes au courant, au fait que c'est le président actuel lui-même qui s'est, lors d'une intervention ou lors de ses contacts avec justement la presse ici, il se disait que Mayotte c'est un pays ami et non pas un pays intégrante, disons, de l'ensemble des Comores. Et je ne sais pas si vous avez suivi aussi dans ces derniers temps Mohamed Elamine qui s'est entretenu par rapport à l'ambassadrice qui est là-bas, justement parce que selon eux ils veulent collaborer parce que la France a bien le droit, disons, de s'accaparer de cette île. Et si vous me dites ça, si vous nous disiez ça, que la France est venue d'une façon un peu plus dissimulée avec des méthodes de notre temps, et que ce qui se dit dans le milieu comorien c'est tout à fait le contraire. C'est ça aussi, ce point de vue là, si vous enseignez, plutôt qu'enseigner les Français, il faut le faire sur tous les Comoriens, parce que c'est eux-mêmes qui sont en train de vendre leur île. Oui, alors là c'est un autre problème, mais vous savez que moi ça fait plus de 40 ans que je travaille sur le dossier comorien, la culture et l'histoire, et donc évidemment c'est pour cela d'ailleurs que après la musique qui coupera notre intervention à mi-chemin, eh bien je vous parlerai du seconde annonce qui est importante. C'est la parution d'un livre nouveau qui est vraiment important pour l'avenir des Comores, même si il n'est pas repris et retenu par les autorités comoriennes. Moi, vous savez que je suis indépendant, et donc mon travail indépendant vis-à-vis des gouvernants français et des gouvernants comoriens. Oui. Voilà, on va procéder à une petite pause musicale avant que vous finissiez ça. Bien. Et on reste en ligne et on va procéder à une petite pause musicale. Bila shaka isiwe
Oui, chers auditeurs et auditrices, nous sommes avec Lou Belletin en direct de Nice ou dans les environs de Nice. Voilà, on reprend sur le deuxième sujet ou même pour continuer sur notre débat ou sur notre information concernant la journée du 2 mai. Alors, la journée du 2 mai, donc mon annonce est achevée, mais il y a une journée avant. Ce sera le 20 avril, je pense, où nous recevrons les livres qui s'appellent Nariunre Komori. Alors ça, c'est un ouvrage, le dernier, le 7e livre, le 7e Jahazi, et c'est un livre un peu exceptionnel parce qu'il s'adresse à l'intelligence des enfants, des adolescents, des étudiants, et non pas à leur mémoire seulement. Donc c'est un ouvrage conçu selon une pédagogie active. Ça veut dire que on renforce, on amène le lecteur de ce livre à engager des enquêtes, à faire des enquêtes, à en exposer les résultats, à se soumettre à la critique et à l'autocritique, si bien que ils auront leur cahier à côté d'eux, à côté du livre. Le livre, lui, ne donne pas de réponse, il ne fait que poser des questions et proposer des enquêtes. C'est un ouvrage un peu exceptionnel, mais qui va vraiment intéresser particulièrement ceux qui veulent faire de la recherche et développer leur esprit, leur curiosité. Et donc là, ça s'adresse donc à tout le monde, mais particulièrement aux écoles. C'est un livre qui va être vendu 25 € l'unité avec les frais postaux dedans, mais en fait, si on achète 3 exemplaires, on ne le paiera que 40 €, c'est-à-dire 13 € l'exemplaire. C'est pour ça que nous avons fait appel à des souscripteurs, ceux qui ont versé déjà 13 €, alors à ce moment-là, ils le reçoivent en priorité et chez eux, bien sûr. On peut acheter même 10 exemplaires, et là, ce sera un peu plus cher avec les frais postaux, parce que c'est 110 € quand même. Mais là, c'est pour 10 exemplaires, pour 10 jeunes, ou plus âgés d'ailleurs. Le principe, c'est que les écoles pourront être équipées si on veut soutenir son village, ou sa ville, ou son quartier. On peut également acheter 30 exemplaires, et tout cela sera envoyé en circulaire Jahazi, ces conditions. Voilà. Donc, cet ouvrage, je l'ai déjà présenté. D'ailleurs, nous avions fait des séminaires à Marseille. Il y a quelques Comoriens qui étaient là. Et il va être livré à peu près au 20 avril, dans quelques jours. Il n'a été tiré qu'à 200 exemplaires seulement. Alors, ceux qui résident à Marseille, dont s'adresseront à moi, à Marie Casimir, dont ils connaissent déjà l'adresse, je pense, et à ce téléphone-là. Voilà à peu près tous les renseignements faits pour la sortie de ce livre. Alors, je peux vous donner peut-être un exemple de questions posées que vous trouverez dans ce livre. Alors, supposons que je prenne... voyons, je prends le début, la 4e, le 5e chapitre, ça s'appelle le Mualim Dunia. Voilà un genre de question. Alors, attendez, je cherche les TP. Répondez par écrit aux questions suivantes. Comment peut-on obtenir des métaux? Connaissez-vous le forgeron? En quoi consiste son travail? Décrivez les opérations du forgeron. Oui. Quel instrument emploie-t-il dans la forge? Quels sont les produits qui sortent de la forge? Que font les gens avec ces produits? Je crois que Monsieur Lou Belletin, oui. Donc il nous reste quelques minutes pour achever cette partie. Je termine là. Donc justement, les gens qui seront intéressés par ce livre pourront bien découvrir le contenu. Mais justement, on ne pouvait pas
arrêter cette partie sans venir justement à ce qui se passe en ce moment, les soulèvements du peuple comorien, précisément les Mahorais qui se sont levés, qui ont fait 40 jours de manifestations et même des échanges qui émanent des deux gouvernements, à savoir le gouvernement comorien et le gouvernement français, et même des rendez-vous qui ont été pris pour le 19, l'entrevue, disons, de Saïf Mohamed Soaf El Lamine, le ministre des Affaires étrangères, et l'État ou le ministre. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Je n'étais pas au courant, donc vous voyez, vous me l'apprenez. Donc, s'il y a des contacts, c'est toujours très bien. Et c'est pour ça que j'avais envoyé un petit communiqué pour féliciter le gouverneur d'Anjouan qui avait osé, disons, renvoyer un vaisseau oppresseur, un navire expulseur. Non, mais ce que malheureusement nous constatons, c'est que ces dirigeants comoriens, justement, quand ils ont dans le grand besoin d'argent, ils font comme ça, justement, parce qu'ils savent que la France va débloquer certains fonds, mais juste pour reprendre quelques 6 mois ou 1 an plus tard. Donc, voilà, c'est ce qui est dommage, parce que c'est pas des gens sincères vis-à-vis de leur peuple. Il n'y avait qu'un Ali Swali, il n'y en a pas 36. Ok, ben écoutez, nous étions ravis, disons, de vous avoir aujourd'hui, et j'ose espérer que les Comoriens peuvent se rendre le 2 mai à Nice pour suivre cette conférence et projection débat. Donc voilà, et nous sommes vraiment très ravis de vous avoir, et on vous souhaite une bonne continuation sur les recherches que vous faites et justement sur l'enseignement sur les Comores. Ok, merci. À la prochaine. Voilà, on vient de finir avec Lou Belletan, un chercheur sur l'histoire des Comores, donc qui a été sur nos ondes tout à l'heure par téléphone. Donc nous continuons une petite pause musicale avant de donner la parole à nos chers amis, à savoir camarade Jojo et Mesmer Manrouf, pour nous informer, disons, de ce qui se passe dans le monde et aux Comores. Voilà, chers auditeurs, washilizwa tukufu wa Radio Galeri ka umoja na Lou Belletan, unde mwanzishi mbole na undu utsaha tarehe ya Komor, kinyume ya izo kaunukia vanu wana wa Komoru wabahao madzitsi yao no irenga no iwanisa no udumu kondo na umani hau nyesedzia mbari wao wajuzi wao wasujua histoire rahana Mwenyezi Mungu aumba Ikomoro ile aumba na dunia pia wanadamu waishira nguma na maharma karini ya maha
sena mahal 2000 basi wa watu wasubutu watu marabiha ari komorio ka parzo ka komorio yoshtia nyumeni ilona maha 40 vanu bihari watu atawali wa masha Allah subhanallah. Mwenyezi Mungu atore auni, Mwenyezi Mungu arahatse ya maomo ya wanadamu wafikiro tongo mordio sungia harma taarifa habari mwana mizikirabuzi au ni kamera di Mesmer Madza ana umrongo ana nafasi resenda harma taarifa habari kamaradi Mesmer. Marhaba menji washilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum. Ngarjwandisa taarifa habari ya hatu haunji mbabi harma mashuhuli ya fansha harma enti ya Faransa. Haukaya uskwa jana harma mji wa Marseille mashuhuli ya bate ya record. Haukanga mkisha haukaya wana nendo wakaenda dahoni uskwa jana harma mji wa Marseille. Kiasi kao zesalina neza mji wa Marseille ranguhola Magalo waswili Bougainville nana Felix Piata nana Sheme du Jibu waswili Karefuru zisalizinu zijaya wakomori mguna renjeze. Ama wakadonza rangalie wakati mashulianu ngandi saonro sha ngatimunai. Na zinde za jiri harmando la ya fanshia hunu Faransa ikawende la inu wakati ya kazakifu isababisha bwana harusi hatoa mzinga hamenase mjomba wa bibi harusi. Na zinzija sababu ya ukaya ye kuplu inu ika harma umani ama huze famiza hao kwa jaziona shawafanya presyo ya ukaya ngebidiu rifanye mashuhuli rijo ufanya ukumbi. Bwana harusi hashindiha mashuhuli yafanyiwa ukumbi uremwa zemali zinjia. Ama hu bwana harusi hakaulindwa ya parwa yende ya mwamba habari kaja parwa mwamba habari husuze mali fatuze uparwa huenda ya waze eshanjia. Bwana harusi hahia usiundondoro halisi hapara mjomba wa bibi harusi hamwambe ukaya ngamjo hisana inamine mwanahanyu ikaka mjanerea nusu ya mali ya ukaya yanji ya harma kiesi ngemkunisha ya ukaya hata 7,000 euro sha mjomba hi mwanamshe kaja krantrengo mbidi ya utoa mapesanu hata isababisha bwana harusi hatoa mzinga hamenase mjomba hi mwanamshe na ligugunyiha shakalijatiha na zinhobari za udunga makati ya jao mikiso hamadainu kaitula wa ujiri harma enti ya Komor na ngabo mji ulio harma embajini dola hamandainu ifanyishiha niyo ibiri nai haukaya emrume ya kahwenda dahoni halolo emrumshe mashuli ya biri hasalama salimina sharangudu wakati ya njia hujumbani hata halemba henru emrumshe mtongo mambe ukaya ngamina damu zerogozila zinde hata zifanya takriba mizi ya waza ola mrume hashukuru amba ukaya kakitsuni veshea neunguhe hatawa hende hambio hawa ukaya almuradi zema linazitoa zende pombole haukai mromsha njatanganyana mgopi hando wabahuando omjiunu urengeze rongo hemihono mili na huli wa barase parisa omjiunu ulabwa maha 20 na wakazi wa omjiunu kwa tina dura ya urenga funvu harma emaendelo soni ya homjini hono tiba hiwataha uhanduze mwanamshe warejeze dhahabu ya hebwana harusi wei warejeze lejo samidu tibahi warejeze zembe za mahari. Shahuli radio ino kartivanu hauvumbua miji hatu harmatabi ya madazinu rekusudi ya ukaya miji ino ranguhola endola fansha Marseille ni fansha iho Komori ritivumbue miji ya ukaya zoti njema almuraliza ndogozinu zijiri harma enti ya Komor na hunu ula Faransani hausikitifu yemnaija na mkomora mwabiani ya ukaya hajurihilwa umfumurakanu hauremazonode vanuruzamba haisa farkine dunia harma omji wa Marseille doto mwishilezani ya ukaya yemnaija na woi vanuruzamba huli hodezi habar Parisa eze fami zamzaya ngazenda ombio na utsaha wambahize ili hawenda wamzihe harma enti ya Komor na mguna mrehemu ya mlaze wajema hohanza herabana namina. Ngarjuendelea na umunishani ya ukaya bwana Paul Charles de la Pierre ikawi haduka mwanachama wa parti jua haja wanji harma serikali ya Colonel Azal Asmani. Serikali ya Colonel Azal Asmani buyabadiliwa wanachama wa parti jua enusu ya hao wadungwa enusu ya hao wabaki wamba ngarbaki harma ezi mengoni mwa Paul Charles de la Pierre nana wajaunga bwandwa jina ama hobanduzambao Paul Charles de la Pierre haisa hajusche hitwa hamba ukanga mrejo wa simbi na ngaremba parti
tijua hangu na enge ndo na ubihamisili harma zenzi za Facebook ili haulani ezitendo za peona ne siasa pewilo na Colonel Azali Assoumani Makatiana na banza ba runda na habari ya ukaya haisa hatolo harma zedoma na kanizo habo yakaya haka conseiller auprès wa he vice-président ya dominishiwa ye economy bwana Jamfar Saida Ngarendela on est habari ya hatu haumjilizani ya ukaya Radio France International watu wa taarifa umahaunu harma journalia hao waunisa ukaya maraisi wa zamani wa henti ya Komor nana Ahmed Abdallah Mohamed Sambi na Dr. Rikili Donini wa detourne 961 millions de dollars za hema pesa ya hezi passport za hatu za huziwa dosumjizani ya ukaya yeonru inu ya uhuzazi passport inji yanziani harma henti ya Komor wakati Ahmed Abdallah Sambi ya kanaezi rangu 2008 na holiho Radio France International waunisa ukaya mkataba watilwa 2008 nem raisi wa hatu na zentiza kahulizo za passport zinu watilwa mkataba ya uhulizi wa pasporu zivizine yani 4000 passeport ikao ze passeport zinu ima pesa ya junjia 200 millions de dollars shahuli honde enquête ya ma député henti hatu na le jundu walifanya waunisa ukaya 4000 familles tinde za huziziwa ze passeport zinu shazi passeport za huziwa pia ngizo 48000 passeport na holiyo Radio France International waunisa ukaya wakati mkataba unu wakautula mhono 2008 Ahmed Abdallah Sambi hanikwa mnatahomba wa 105 millions de dollars zargozinu sababisha Sambi hahana zargozinu na hakubali ya ukaya hatia mkataba unu watina unyanyara shakajani kwa mkato wa barini wa 105 millions de dollars na waja Colonel Azali Assoumani raisi wa jamhuri haunisa ukaya yezekweli ngazijo uoniha uhusu uwandu wadanganya zemali za heze passport zinu na zekweli zinu ikazioniha ngazjoni kamsomo ye serikali ya bira ne serikali iliyo na serikali ijao na holiyo Colonel Azali Assoumani haunisa ukaya zianzima za hao ngwajo uzirenga no ili ze wandu ikaundu wadanganya zemali za passportu wajulihane tibahi wa hukumlwa dosumizani ya ukaya bwana Sambi nana ikililu kwa nakahenda wa kwa jatumulwa harmaze ngozinu haoche auka harma habari zila ya umonziane kimkisha ukaya ngabo mawaziri wa harma serikali ya Sambi nana mawaziri wa harma serikali ya Ikilu Donini ngwajohenda shivani uhusu eze habari zinu wakomoro ngwa ujuma ujuzisa ya uka ibavanu kweli Colonel Azali Assoumani ngufanyo zinu zinu haufunga uwandu wadanganya zi passport zinu hanzia za ukweli haubanu ngufanyo inu rambao reglement de compte iza sababisha zinu henry daboka wakati Sambi ya renga ehezi omahawazi hizili na sita hendu tanaba ya hunduka ya ngabo aina ya 55 millions de francs comoriens za detournewa harma ya hydrocarbure ya Komor holiho Ahmed Abdallah Sambi hendu tunda haundu zargozinu zipotea ngabo madhamana wakama waziri wa serikali ya Azali 2006 watilwa shivani mengoni mwa ngabo Abu Ubeidi Mzesheki yaka waziri wa hemalina ya Kiba ngabo Soif Mohamed Al-Amin ikaubanu zamba onge waziri wa hezabar zobonze wa Colonel Azali Assoumani ngabo Hamad Madi Bolero yaka directeur de cabinet ngabo Monje Sandi yaka tepeje wakati wa hezi ya Azali Yabira ngabo Fakridin Mahmoud Mradabi ngabo Abdu Soif yaka directeur general wa hydrocarbure nana Alim Saidie waswili Murad Bazi nana Abderrahman Abdou Koudra hodiyo jundu la fanyo hunde ukaya harmaze 55 millions za detourne wa wakati yo ze 32 millions 0 millions harmaze campagne za huraisi za 2006 ikao Colonel Azali Assoumani wakausutene Ibrahim Halidi nana parti serse haizo ze 23 millions za baki za ukaya 0 millions harma e comité de suivi haizo wakomorungu wa unisa wa ukaya ibavanu leo Azali Assoumani katufanya reglement compte holiho 2006 e mawaziri ya kanenao walazo nanza yani Sambi holiho wa detourne 55 millions abongeleo bahe ngulibo shenudia shinu uhusu zemali za heze passport kao deza potea sinu habari za udunga makati ya jao mwana makamara jojo ngarna unda hune za habari zobonze maraba mana mamesme marufu habari zobonze hamhuta swari handanira rejanjia hasiri mabani eza jirisiri nari je ulaya Faransani unula Faransani badia deza jirisiri oskwa juzi na jana bungwa hibenza kabaziti lwambonzi haukana wenza mvuwa sumba bareni
womjiwana nti owenza mvu wamba makro kajafanya ndo wasihonzia nino waranganya kiasi ya utosha ikao kabati ikao ngisho wahi maharumo mjiwana nti tiba itudo mjiwana nti bahinano mjiwaliyo bomgwa ibenza womjiwaliyo urendwa hamako japarukaya ikao uranganyiwa habo makro ikao hakubali huenda henda haru beha jeshi harumensi ya siri waja uti ndiho basi nana Montpellier urendwa daka ikao wakati unuana jana mengo mine na wararu wakisangwa wa mihononi hai gendarmerie na onga ziru habari za udunga harume mifumo ijao wajau ngalenda iho hunumji Marseille wajau yafanyiha usiku jana manifiano uharaya amba stop macro hadisi zinu sibire siri ngalenda iho mali bomgwa hiviza ngatukana ezabira siri rangude juma iho mali kwa jabata mihono kao wanazijana ikao watake jumba la kimiliteri la kifaransa ikao luka hunu atobutu ikao le jumba la militeri inu likao bililwane onu bomgwa hivenza ambali sankadiwa usiku jana mnaijana mzima militeri hende na ula waroho wabakishabo wende na urende ha midio yambidi ngali njia osiri siri bomgwa ibenza ikawa haina mfumbili ngali mabeno ezibiro sirisha ezaendelayo juma zishia mpaka haukana kabaja kama afikiano baina ya hezenti nkuza he dunia ikawa ya rais Marekani ngamjukana hafungushana mboda ya ukana gujendare mesiri ikawa bomgwa ibenza zinu almwazi kampanyi zahe bomgwa ibenza hakauzi shimeli ya ukana gudore masiri ama litazi nuzi jiri ya juma hakubali ujuhenda ama ya rais wahi daula ya Faransa handia hareje idingoni ukana kana henda shaba hafungushana mboda hende daene ne Angleterre bomgwa ibenza wafungusha na mboda izode zindarikawo zikubalia na hoenda waremesiri ikawo zinu ngizuna zibutala ukana ngamjukana Putin bomgwa ibenza oimrusi kaja kachiari ya hoenda waremesiri kaja wadunga juma mahadisi hao kaja yangu ya mhono lentia alma waja huko ajaunga mhono Itali kwa jaunga mhono tizi njibo bomgwa ibenza kawo kajaunga mhono ikawo Putin bomgwa ibenza hawambi ya usuku jana ukana conference de presse ifanya usuku jana bosa 11 ukana hawambia ukana mreme shaka mjafanya ndo haukana iho makao bidi mreme kamjarema shalu mkauja mreme siri ikawo bomgwa ibenza owasiri ngabo ikawo kwa titiari zindu ikawo zabira dunia wonsi pia ngwadaniyo ya raisi wa hensi ya Ulaya na hensi ya Marekani na hensi ya Britani holiho wende siri batina zaki na mabehe wa mararu ikawo ngwatumuika ya kanaze almeshimiki mabehe wa yanu usuku jana wa ya redi hamaka japaruka ya tambaziwa ama ukati mabewa ni watambaziwa mgwa ibenza mhuwa hili jishi kwa Marekani ikawo ngwabukana yeye mgwa ibenza kajaka ya kajaka dingo mbidi hoda ya reme ikawo wakaona zijana wararu watiti emizinga yubu mgwa ibenza iwaparisha sha ama rakwa jala wane dunia kanga mjukana alifijika ule na njia na ngude juma ikawo warema hata wasulile lo zinongozinu zitia mharbati haruma ya dunia kamili ikawo ngamono hamadi zabira mali hamadi zabira humemiji ya Faransa ikawo wajisemi mhono abakati sidari izafanya zinu na wanajana wenji bomgwa ibenza ngone saukana zinu ezibirao Palestini osuma Israel azifanya won zinu mfunye macho kamjafanya sha dido yinunga mdoha Bashar el-Assad bomgwa ibenza wele wafamisa teteka le jeshi la Bashar el-Assad bomgwa ibenza mpaka dabasainu kwa jajibu zentizidu zondaru sha iharare ikawo zentizidu zondaru ngwa unizodo wakati Bashar el-Assad yadugiza zanvio za mdo za hao wando bahanu ikawo ngwa surveillance hao iliza mvyo zinu tijue uka undu haro ikawo ngona zentizidu zondaru de Faransa na Marekani na Britain ngwariao kati Bashar el-Assad yadugiza zanvio zinu zamdo zinu ilize de za pepe ziwangamize amara hakwa jajibu swala madalinu mungwa ibenza ngumdukana mhobatika wonga wazazi na wababai kawo ngwa hiyo Israel waidena ujibukana sisi kartitiari ya hezi zafanyishi hara ngwe juma haukana zinu katilizo raka uzilinda kabungwa ibenza ngumdukana mana ibedi bungwa ibenza yinu ya hamaga rangali ezabira wakati ya Sarkozy iho Irambo iho Iraq bungwa ibenza iho Libya somhani umuono eza lelo ensi ya Libya ama kida parokaya bungwa ibenza ndo wao wapate mihono ngo hamana dishe emizinga irengwa ukubali wodewa ni kwezo mbizo wangisawe dezawo sababu bungwa ibenza zinu ikawo siri kwa tizu utajia lelo
zienzi hao jerje ngoni mwana ba mesme marufu marhaba menji mwana makamara jojo ngarjende lambabi harmali bunjilo la kaufanyiwa harma mjombeni 2000 rakano ya ukali bunjilo lino likaanza lizilo ane serikali ya Colonel Azazasmani ama hule bunjilo lino liendelea na Mohamed Ali Swalih jina la Mamaduna na Muiba Kaswa Swalih waswidi wajao na Ahmed Barwan secrétaire général wa parti jua na Mohamed Dosar wa waswidi harma mjombeni na huli honde makalma ya rengwa harmali bunjilo lino bwana Ahmed Barwan ikaonde secrétaire général wa parti jua harenge omrongo haunisa ukaya Colonel Azali Asmani imjewiri imtabasamu na ikaono haya na waja bwana Ahmed Barwan haunisa ukaya Colonel Azali Asmani katuste sharia shilo harmainti hatu na waja haunisa ukaya harenge mruikao imruwe ikajana andabu na Mohamed Daud hazina lakiki hamnome waziri wa habari za ndani nguposheo wa kazi wa Komor na woi kajana andabu habo yakaya kajana zina sargozinu wanruwenji wa zilani ya ukaya Ahmed Barwan ketubidi makalima madziro hamandano ya doyamba na parti orange ya bwana Mohamed Daud hazina lakiki wafanya conference de presse huwa sto wa secrétaire général wa parti ino haunisa ukaya ngibidi Ahmed Barwan ekangurengoze mikro ya zie unwa emajiahe nge ya renge mikro ukaya wakati ngoendo haujiro abonge kabla zarangalie letama tilo bwenza manyo ushikotsunuha ukaya imadho manakisi asa wandiso njilana magunjini na hambandrogo ongizo nziro ho marengoni na zinu habari za udunga imakata jao na wajao bwana Yusuf Mohamed Belou directeur de cabinet à la présidence wa Colonel Azali Asmani hafanya conference de presse haunisa ukaya ngebidiu ya serikali ya kaya wa lejeze kabisa zanogweka undwalo nizo ukaya wakana serikali ya mahamitano na wende harma voti wa lazona nzaya kwa javote wa hatati gouverneur mzuani mwalinga zija kwa johamba urais wa jamhuri shia vote wa Colonel Azali Asmani na wajao vanuzambao garlinda au Colonel Azali Asmani yafanye zevoti za heze referendum na huliho habari zila ya umonziani ngemkunisha ukaya ika Azali Asmani hafanya zevoti za heze referendum ino ya referendum ihunru bahi ngujo demisione ya rudi ya voti wa yafanye voti zilo jina inde kandida no ili ya jo voti wa rais wa jamhuri ili ya jo urumia isharia shahezi asiz ikaitoka shi voti wa harmaze referendum na huliho wanruwenji ngwa jiuza winji wa masuala ibabanu Azali Asmani katimhara huliho nde hawape ili harmainti ya Komor ekandizo ha demisione ngufanyo vote hautahavotewa na uli habari rasparisa ngemkunisha ya ukaya Azali Asmani hamba ukaya ntimhara na minga mina yakini ya ukaya eke referendumu ivotewa referendumu ivotewa yabo wondu wakati njo fikiri demisione haubo kakani demisione almurale kasi demisione ngamundu kandida ngamina yakini ya ukaya ngamjorenga zevoti na wajao banduzambao omji wa wela ya Mitsamihuli wahanti wa aina ya jumba ikauli jumbalino lahe unikor la urenga ensohole iliyo harma mumji wa Moroni toka Moroni bahi shaidobe harma babavu ya hatu haizo harma Mitsamihuli o malani wao haleji balindo mjini wela Mitsamihuli harma ewashidi ndo mjini kwa mbani ya washinde le jumbalino joka waha harma embajini ndo mjini dembeni harma enguengwe na wajao majumba madanu ngajuhendela na waha harma lesiwa lanzuani na wajao banuzamba serikali ya Komoro wanaanzima ya ufanya aina ya prefecture harma omkabala wa dimani nana washidi harma lesiwa langazija nana omkabala wa mbude nana wajao harma lesiwa lanzuani ngarenda kabisa na omjizane ukaya umani wakaya baina ya hedomba na wahe omji wa pijana na omji wangu uungoni harma edomba umani unu uhisa ukazakifu na imijinu uhisa isuluhu hanzima ya tulamono ni bwana Abdel Halifa rais wa baraza la mawakala mzamani kao hadungana na delegation ya tablu wawasili harma omji wa fumbuni wafanywa wabunjiliwa kuulindela kausababisha imijinu wa suluhu no maniunu wandi sarangu 2014 ikao majumba menji na magari menji na ziunga ziminyiwa harma emiji ya pijani na ungoni na wajau vanuzambao zete le stage kasula wa harma yenti ya Komorani omwenje kautula wa ungulu wa harma elenti ya hatu na horanga mfano ngabo mabavu menji kao ngao harma tabu kabisa na 2017 zemenje ikaunde za ungulu wa harma leso langazija zika ya takriba 1195 rangu 2018 yanji ya uhundai makatiano zete le stage zafanya harma yenti ya Komoro mahusundo harma leso langazija ngizo majana marandaru na mengo mitsana na banu zambao parsa habari ya ukaya zila metweri za haja ngasina takriba mwahao na mizimili ezenraru zihisa zimenyiha na ika zimenyiha bonga rdio subitrambo ukaya izora kauzamba zotindrabo ya ukaya zemetweri zila zilaza occasion au ukaya kazijajo hujazi nje hazini ngasina takriba mwaha na mizimili ike zenraru zihisa zilala dongo kabli ya raja kari kamilisha etanfa habari ya hatu ngarjo njia mbabi harma onkade husu
yetu ya sport haumjulizani ya ukaya ikamru haumbiwa bahati mwanama kama Jojo na Zaragoza nzinu habari zao bonze kuja wewe sto abanga mzito aujuliza ukaya ikamru haumbiwa bahati yo kaitawa bahati inu yo hunda mru dorenga mfano ya ukaya harma omfumurakanio harma match ya quart de finale ya kaushindani wa baina ya Asrom na ekipe ya FS Barcelona ngabo mru ikao hafanya mapariaji hamada hunu Faransa maparajeni ufanywa harma le shirika la Française de Jeu mru harenge mapesa hapoze hafanya mashindano ikawa mashindano yanu hendo tana bai haunduka ya hatrompe haukaya hakafanya mashindano haunisa ukaya Barcelona ngwajo shinda Asrom hamagoli marar kwa hata ama wakati ya niko etike haunduka ya etike haifanya inverse hafanya ukaya Asrom de ujoka uhunda no shinda magoli marar kwa hata sibahi hakauliba carte bleue hakanzali be 80 euro hatoliba 800 euro haizo holi hatambari za ndogozenu hareje ihende haono walaonduka ushuliane za barzenu wamrambourse ya anule ilatike walaondomba ukaya c'est trop tard ukaya wakati uisaubiri ulamru habali matsaifu habakaya halata e 800 euro ila sibahi hakasirika Barcelona ngujota magoli mararu ezajiri hindi ilatike yende iganye Barcelona hashindo magoli mararu kwa hata ujona pesa alibwa mwana majojo mashallah halibwa $52,000 yani 42,000 euro endelea camarades Jojo marhaba mwana mama maarufu ya bonja mukana ile la tulkadri bongo hivenzana na ya imhelea tena imheleando wajaura ne janike mwana mama maarufu dukana mananyasi usubana ikawo mzalianie mu mjini mkazingu fanyo ziara zaye hunu Faransa dukana usubana wo imengoni mwa ndikawo wo matwani haruma nchi ya komwanu wo matwani haruma mji mkazika wajawide mu sanduku wajau hakahede haruma mashi almaze heleza ho gouverneur baike hapo ha e deuxième tour shakajaka na shughuli ukana wendo la mananyasi kawo yamba ukana kaitwenda mwendo atazali hahunduze votie sanduchi ya joila andani sambi imananyasi woyi usubana haisa hawasila mwenchi ya Faransa na sisi ukana mlaiki harumene za diatu inusu kwa lelo ama haudhuria ukana ngena hazizi nji omwe alifukana beste edi mashija ukana mwebenza ikanundu nafasi usubana bongo ibenza gudomeleza nizinji ikawakamja kauzijua mana mamesime marufu marhaba menji mwana makamara Jojo ndo tsorenga nukta nzima ya sport homjuzani ya ukale jula leo harumazi wanza shampira shailesi wala ngazi jana na nzuani yesizième journée ya championnat Chakomor shahiz équipe za première division shidungo endelea na harma omji wa fumbuni ekipu ya Haimanama Ali Taufiki na de Union Sportive ya Mbeni wakapana gabana one Etoile du Sud ya fumbuni na habati mbi Etoile du Sud washindwa magoli maidi kwa zima jasemu ya Mituje washindwa na Volcan Club hagoli zima kwa hata washindi Ngaya hagoli zima kwa hata Volcan Club ya Moroni washinde ACGI ya Ibembeni hagoli zima kwa hata Aventure ya Wela Mitsameuli watavu hata kwa hata naone Union Sportive ya zima juhadina na bomojema nane Etoile Polaire ya nyuma milima ambajini watavu hata kwa hata naona Etoile Polaire ya nyuma milima ambajini watavu hata kwa hata naona Etoile de Comore ya nyuma zabambao harmale si walanzuani waja ule jula leo journée inu idungu hendelea 11 fusées ya Ongoni washindi Style Nouvelle ya Sima hamagoli marar kwa meidi FC wani yomjini wani washindi Union Sportive ya Bambao hamagoli marar kwa zima ye Ngazi washindi waja uye Komorozini ya WhatsApp hagoli zima kwa zima naone Komorozini ya Domoni hamwiso ye Etoile d'Or ya Mironti washindi Gombesa ya Msamdu hagoli zima kwa hata na hata mpaka dabanu mesime maarufu na kamara Jojo harma utangazaji na zirara harma mbadani yok teknik ngari mbushira oni Jojen Malahir neze jamaa pia salam Twarika ya jimurisi wala muzuri hakika nondesa leo pensine na ifikiri wangu mwana hariri bani anitawa safiri wamisi parantinzi ama ukude ukashiri na para habari sheri wangu kenti paranta pari Pashia bila unambia anitamia pashia bila unambia ya mapa yangu mengi kaona mutolea kila naifikiri
maji ufusa shundi na ilia, ya Rabbi Karima Mola wangu nitailia. Kanayo isane angamia. Marhaba washilizi watukufu wa Radio Galeri, saya 11 ingeza dakika 56 harima zipaza sauti za Radio Galeri. Wakati unu rikabu moja na kamera Jojo na Mesmer maarufu haurelesha zi habari zi taarifa zila zalawana na ikomor harima mfumo unu. Tongo nyingi za tekelezwa banu kabla wasungi harmwa libakia la vili rina utukufu wa ulahiki mananyasi citron ikao mbane watongo nyingi atahao arambezo uhusu kini de ishamaya he au tongo nyingi lokamba toja religies banu mananyatu citron sufikira mbane uja harumazi studiozini wawe ukanuja banu wakati mwingi kwa kila moja banu ushindo rambia tongo nyingi. Donc leo unatongo tinu tsa urtekeleze mananyasi citron. Ewa marhaba mwanama zirari do zandani do to mbeshilani marhaba ni watukufu ikao do mlio banu nanu watukufu ikao wadiri warishidi au harmwe Radio Galeri. Ama ngamjoka na mabunjilo menji ikao di afanishi harmwe wana wa Komor wajipanga harumale duja kaude la hara arumaye masiwaya hatu ya usiana harumweshe siwa shamaore ikao migugumami njinge ndao na utoamvioze wasuli harumwe siwa shakomor ya henda ya utaha nirongozi ikao ijoshinda ite amani haruma yetsia hatu ngamjoka na ruhundana la kafala handani lijiria haruma emenia habahari leo le kafala bili bashe leo nga ukamona ukaya kamtsizo no matsoni ni wandu kaudu mlio haruma ifaransa kamil shanga sina ze famiza hatu kaungizo maoro wenji wa hao wangamia nano waloa maore wao tenangu atambi hao yabo yolo kafa de la jiri haruma alitwai fala hatu donc nano asi wananyawo lobonze yirjilia nani abenge baundi harma mabunjilo ya ukaudi afanyishiha harma mifumo mirarumine baundi hana na bahundra na hikma ya ukaya ewa ndoa kafikiri ya ukaya manifestation ifanyishihe ijai parihani ho wakati kao urlonu unwa sainu nyim na mduna ishilie ndondo shirika mninga na suala ya ujibu au ya hamba ndongo ya ujibu henam na kaudo na zirongoa wandu wao kawa na wakomori kashatsima shama shawa na wakomori wafikiri yozetabu kabla zijuro maore ikao wa maore na wangazija wayo zofami nezetabu zino wazitia ode mfaransa ikao ngarizijuao ne miadi ikao yarengwa ne daula ya Komor ikao yone sakane waziri wa bonze harengeme wa hadi waya amba ukaya kenau kirindejeze tena fikira itsonda zila ramba handani na zitimizi ili ritowe zitabu zino wanduanu watidofia na wakati harumwe bahari ya hatu wiyo abenge baundi ha solution ya ukaya aba sainu ye le 18 harumwa wakati kao wana wakomori jimla eze janibu pia ramdrumshe ramdrumme ramzeye rashababi sonti pia ngarhonda nao harumwa unukol bezansi harumwa al-Kazakh yabo rende raone mana ngabo ze media zonti pia zilalikiwa ze televizio zike yabo rione so kana ze tabu kauri tabi hao ze roza hatu na si wandu resho Faransa kaskusudia njema kaskusudia bajiri baya haruma masiwa hatu na singarunga umuhono nezalawana na ministre des affaires étrangères mkomori kau ngaruone sao kana garsaidia weze fikra hizo kau si wana wa Komori ikao liliobonze Ali Al-Tawfik. Ah ben, je sais pas, j'ai la question pas toi. Hein? Non, mais ils ont akotan disi mana zitambu ziremoi Komoro leo nekar sendara manifesteri ungemhono serikali ya Komoro be tsikia wa Komoro watoa ushahidi ambazuzi wala wa markabu ya la wa maore ibahidza watu wapara takbir 100 watolo sistani na tongo yo arika yala wa kirasmi
ambane idekre ani circulaire ya tolo amba watu wasikubali urenga watu atolo asistani harmo itia ya maore iliswala maore be waambilwa yani mapolisi walo harma az frontiere mtsamundu waambilwa wabolwa directive ambane neka markabu fulani tijile de gombe sa tiji bantu kapo markabu ya lawa oho i abahidza wananyatu wanzuani kaomba watolwa hule maore babo neka Mohamed Soif Elamin aeleza zile mana wasipia rimkia izwa nyesediao be yode wasirlona yutuhuma mbanika wasorongwa zine wazirongwa nika wanaz mikro be moni waina kiki wasifanya tongo zangina iyo namna ya ukambane isortia uhara wasi haizo wami sitro izo nsohudisa haluhu uparas taarifa zini kweli mabula marka buzuzi abahidza watumia au zinitongo za tambo ewa mwana mazira riva nungo jokana vanunga kwe teknolojia heze rezo sosio pia na wono rijuari zabira na Ortega ndongo ikawe yazifanya yazibitsa direct na mwananya ulionzuani shasi tukoka ukazijaoneha na stishihada ziloza kweli ama sisi nga karsivanu haundua dunuo la wandu shasi singarona ukana hezo ndongo ikawe ya yamba kaba mjo kawe yamba kweli kama mjo kawe yamba ndabu shahetabu ikawde rwona urikoza urishiao ranzar mweze television karti tayari rono wanduzatu wetabiha kadhaliko wananyasi wenda weza marumae baharira nongarjwa ukaya mndu ikawde ufanya uzinu dola mfaransa kaurona shunda sinaibanu yautsaha solution ikai mufidu kawo ilatse mbabi ze 105 c'est pas 15000 personnes harmamaha wanadamu wa harmamaha miraru wanadamu wao wasingwenda zao helinu hamama jaya hobarini ya maore citron sabu jua umkia lubeleta citron vulishia umkia lubeleta hela kwenye sedzea wa ma acteur wa lera wakojo renga teka ikomoro wakojo rava zimali warengi watu atoese stani waja waudze huno atawafanye geri washinde wa rumu wa makomorien mwisa leo usona lera imluaka hule lera wakondo fanya zi plantation za produits za parfum na girofle na lavani na langilangi wakati ule Mfaransa akaona mba Ikomoro yo maswa manne zitongoza pia lera kufanya mishirikano ya Ikomoro na utanganisa harma mifasala ya ushuru ma serikali aitanganisa na bushini Mfaransa kakona tambo mba Komoro yo maswa manne ukia amba lubeleta kwenye sedzia amba Mfaransa kavenwa hawa ujorenga Ikomoro be aviti migala mengi wasalia akuambia amba suja mhifadhi ni suvani protection morde mfaume saidali wamba jini wae mengoni mwa watu iloka amba warumilwa na Mfaransa amba suja ni mhifadhi leo rizirongo vanu iyo uirongomba ilazimu rende Alkazari au risaidie serikali ya Komoro sabu jamba ni serikali ya Faransa waya sujwa zwafanyao maana kaetojwa akirleo Komoro bahalile ilio Mfaransa subutu arongowe ambane ile yahe na imana za mkiniha uwode azali au uwode sambi au uwode watu harma yezi safike wasileo neka sofe la ministre la rongwao zile kweli tongo yo yanzangu mana wasikarishinda rawana na Mfaransa yo narielewa mba karishinda rawana na Mfaransa be tongo rtoshinda ori wani na wayo de haki atu wakati lokamba Mfaransa ana ya mapesa yatu aswarumia amwisa ana na watu wavinga Komoro ana muhononi aswambia zwafanyao donc iyo uritia uhara watu mardi wasirahima ramambiano mbana rahime riwane na isirikali watu walio wanu watu wemana wamitsi tisina waminifu na zali wala taparuzuka nao mazari na mahakumu na saba afanya kudeta afanya zile geli zinu warungomba wana mahadisi wafanya na Ifaransa ranguri na mahakumi na saba wakati anziani komision ya opariteri ni wasira kwerungomba komision de haute trahison geli wakawaiti anziani basi ratupara mahakumi ya baya na mashaka na tutola sestan donc rina mifumo miraru au rina mwezi na mfumo mili vanu rangu tongo za maore zwandisa na rusujwa tongo zijiriao wananyasi walo washimaore wasalia wasuviolewa
izo zababo wasale wastolwa mandani tsiwaluna kirtasi na kawasina be pia wasifanywa namne ala kuli hali na tongozo zijwamba izo unumsada wa mfaransa ay unumfaransa amwisa na msada wa serikali ya Shikomoro donc harmayo de ntomregeza ali Taufiki arenge umrongo nami ningali mwananya tutsuno arihira wakati Citron uja uomboze uengeze ali Taufiki. Alors Citron, tu vas manifester le 18, c'est ça? Non. Voilà, moi je pose la question. Je pose la question puisque tu appelles le 18, c'est ça? À l'Alcazar, c'est ça? Pour dire quoi? Pour dire quoi, Citron? Tu appelles déjà le 18 pour dire quoi? Pour manifester? Pour dénoncer? Pourquoi? Parce qu'on est toujours bon à chaque fois à dénoncer des choses, Zirari. On est toujours là en train de... Moi, de toute façon, vous connaissez ma position sur Mayotte. Je te l'ai dit, Citron. Vous connaissez ma position. Il faut laisser les Mahorais tranquilles. Moi, je le dirai toujours. Vous connaissez ma position. Allez. Parce que... allez, juste... Attendez, non, mais attendez. Vous avez parlé de Mayotte tout à l'heure, machin, tout ça et tout. Voilà. Ça, c'est... Je dis ça juste en bref. Mais... Le problème qu'il y a aujourd'hui, Citron, sur Mayotte, on n'a qu'à s'en prendre nous-mêmes, Citron. Il faut prendre les problèmes à ses racines, Citron. Puisque tout à l'heure, Zirari, il a parlé de Zali, de Sambi, de Taki, de tous ces gens-là. Tous ces gens-là, ils ont aidé à la pauvreté du pays, Citron. Pourquoi les gens aujourd'hui, ils essaient quand même de se sauver, Citron? Il faut essayer quand même de parler du problème, du vrai problème. Les gens aujourd'hui, pourquoi ils veulent se sauver? Pourquoi aujourd'hui ça va mal? Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui meurent à mer, Citron? À cause de la pauvreté, à cause des problèmes qui nous frappent, à cause de la corruption, à cause de tous ces problèmes-là, Citron. Il faut prendre les problèmes à ses racines. Parce qu'on est toujours là en train d'accuser les autres, en train de dire c'est de la faute à l'autre. Non, il faut nous en prendre un peu à nous-mêmes, Citron. Parce qu'on ne peut pas tous les jours venir ici à la radio, dire oui, c'est la faute de la France, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de... Non! Nous aussi, on a quand même une grande partie de tout ça, Citron. Donc, moi, je voudrais dire quand même que Zirari, il faudrait quand même qu'un jour, si on y arrive à faire une émission qui dénoncera nos erreurs à nous, avant de parler des autres. Parce que tous les problèmes qui nous frappent aujourd'hui, c'est de notre faute, Zirari. Allô, Ali, urongwa kabla miunika mananyasi Citron yendeze ngabo mananyasi aliparo telefone shali wamboka ya renti wa maore tranquille. Ben oui. Imarangu, est-ce que wa maore go tranquille, wa maore quoi tranquille? Moi je sais pas, mais moi je dis non. Wa maore Ali wa maore quoi tranquille, wa maore wanao wa maore waswana wa maore wasulawa wa maore kasujenda hazini wa maore wasurawa mtu abuskana telefoni mtu abuskana garil spasulwa wamenuhambia wami maore de manuhambia namneyo wamenuhambia wami maore tsendeo kana mahamiraru tsende ligarlangu pasulwa nyumba yangu banulo ipasula watu wangia ndani wanadamu kasuja walala huku iyo tranquilite uirongo uyade habi yode tambu ursuvulisha ba mananya tu ahira harmo telefoni mananya si ulo harmo telefoni ursuvulisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wami de manyanyu Abdurazaku la chance. Vavo na koja nongo etuvulikia mzungu aira vavo akolagua tout à l'heure vavo ami déjà na mo intervenir vavo mo intervenir histoire ya Komori harma et colonisation na vavo tanele del buela cause Komor lika la coexister nzwani ngajamwali anokenka kava paruka daula moja ya Komor kilansi ikana eta ikana sultana yao vavo mwezi mngu narpue meishari shama komorie wafikirio amba wasi wakomorie katsojo histoire yatu sana lazumwe mzungu katahiriwa na jasomese histoire yatu iliyo amane ambilo angie ila auze izyozahe vanu de Tunisie ou de Maroc ou de Algérie yo ya coexister wakololeana wo famille moja mwezi mngu narpue meishari shawantu warengo
ziradio weheraviha malambe maraviha yanuko uvundo kayana mana walombo wajinga wala kasijombo wajinga. Wassalamu alaikum. Marahaba izwarongwa. Ndio nafasi yako. Nitaomba wafasulunga maraviha. Citron. Tutishia. Allô. Oui, citron. Ewa, donc aboma mbisho maraba mananizo mwananya sehaba ukanaleonga hatabi habo ya kamzungu ndio anzo yasomese wandu masiwa ya hapa. Tushia. Donc afikirukaya Asirungwa. Gafikirukaya aliyo amaheli aliyarongoa boyo yoshua yahe. Bien sûr. Heli yarongoa sha ama obe abantu mimja kaujali fanye deba damina ali. Shatika ujanone seukaya ngasina conférence de presse jokanza ruone sikana hautsahele pe ya epe ya hoa komor yuwa esho maore no walo maore wandu wake harmwa aman kartuzo mbeya eheleze tabu ziunda wa maore watojwa mwenda muhazini no wata wafao haruma bahari ya nzuani na maore wele hadisi naone saukaya hiyo ndo bahanu bwa haja la imani ya mwanadamu. Kama mwanadamu katina imani ngamfikirukaya yabo mtu hatalia na ndongo zinchi abenga mimi hizo namba bwali ngamrudi nuangalie ndo nwambia kana bane kale taifa lisihwa mwana mkomori hana ndongo ndaru handani do tsahaya juwe yanze komor ya bilido hanza ukani ya serve komor ya rarudo juwe luha ya komor ya irongo hosolmo wa komor abenge kama nadamu mkomori ngena zerongo hizo zondaru bahia mfikirikana yabo ata jihadi wa komor gujo iwania parce que komori masiwa yomane nilaba yela sisi warume komori chakalisa rume ya Faransa lazima uone Faransa yartuwa rume zenga mazinu horitarma mharbat chali nti ukaya vanule loinu ujeutie upande wao umelange mirongozi na mirongozi hautsahanzia ubire bwali tafadhali. Citron. Personne, chacun il a son pays de toute façon, Citron. Je suis pas contre que voilà, on n'est pas le seul à aimer les Comores aussi, Citron. Ceux qui nous gouvernent aussi, il faudrait qu'ils aiment aussi leur pays, Citron. Si toi et moi on est là, Citron, pourquoi on est là, Citron? Pose-toi la question. Parce que c'est bien beau que tu dises ouais, il faut aimer son pays. Oui, on aime notre pays d'origine. Tout le monde aime son pays d'origine, Citron. Moi, j'ai écouté une émission il y a 2 ou 3 jours sur l'émission sénégalaise. Franchement, c'était très très intéressant. C'était le samedi matin. Tu sais les étudiants sénégalais ce qu'ils ont? Ils sont suivis de A à Z quand ils viennent ici en Europe. Ils sont suivis par leur ambassade avec des bourses, Citron. Est-ce que tu sais où sont nos étudiants, Citron? Les plupart ils sont dans le désert là-bas. Il y en a qui marchent à pied, Citron, si tu n'es pas au courant. Citron. On envoie des étudiants au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, tous ces gens-là. Tu crois qu'ils font quoi, Citron, ces étudiants? Parce que c'est bien beau que tu parles comme ça, quand tu as de belles paroles comme ça. Je ne sais pas si tu as des soeurs ou des frères qui font des études en pays étranger, Citron. Il faut qu'ils commencent par là. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain, Citron. Donc, les belles paroles de dire, oui, il faut aimer son pays. Oui, les politiciens, ils n'aiment pas leur pays, Citron. Qui savent quand même qu'on a des soeurs et des frères et soeurs qui sont en train de faire des études au Maroc. Et ils sont sans ressources, Citron. C'est à partir de là qu'il faut construire le Comore de demain, Citron. Et ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il y a un problème à Mayotte, on brandit les armes en disant oh là là, ça va mal. Mais c'est aujourd'hui qu'ils savaient que ça va mal, Citron. Depuis 40 ans, Citron. Non, c'est pas aujourd'hui. Le problème de Mayotte, pourquoi aujourd'hui c'est arrivé aujourd'hui? Parce que le pays est resté toujours dans la pauvreté, Citron. Mais si on était quand même un pays quand même un peu raisonnable, Citron, on n'a pas à immigrer, on n'a pas à partir. Donc, j'aimerais bien, Citron, que quand tu parles, que tu sois un peu démesuré, que tu essaies justement de voir les choses comme il faut. Oui, Maraba, Ali Garishao, mon ex Mwanjie, ngawe hamwe telefoni. Allo, Mwanjie. Ah,
Marhaba fundi wangu president Zirari, ama mimi skandale intervene babi mimi ngami upande wali okana ngramada zinzibira usirile no mwana ma citron jakana wanwalo damasi kwa titona zinzibira usirile lo shayo de bandu mimi ewa maorele longo rangaria umo mwana ma citron waje wafanye kwa maore ba ikengo hana problemu shangwa ndo l'hôpital wende ikango na problemu ngo na mjengo ni hao ikango na problemu ngo na majingo rumi yao ha kujoka made ya mungu wezo ndo France na masitro ha eba no maore ngaro lo jeri warende mimi ngamia lima na masitro kelima ore wa kebala hatontru problemu ya tu yo reglega ha eso ndo besi na masitro ata l'hôpital l'hôpital ya kaza pasma ha mwana masitro gawa maorenga de rwarengi jerengiza mabaya tena ikewa kwa wale kondu vanu hata pasma ya kazuma na masitro l'hôpital kabati na masitro ngo juu kabati l'hôpital maorengo na l'hôpital ikawa wale watu ngwenda garu wafanya taratibu tatu ya maore ingama nzwa maore jo warangarie likama problemu kadi wombodu mwana masitro rambadu wa yensi hatu ya rengelea ba maore wa okanda watsaha wa woto jija ha wa woto jija maore shaye maore ngo juu akentia hatu mda banguzi mwana masitro maraba menji maraba mwananyasi wakatekeleza yao ngarishi yao mwanjie ulahara mwa telefoni mwanjie aya mwanjie kartuishi ya mwanjie eba mwanjie alo mwanjie bon mwanjie ngena tabu mimi tkanzano nesendongo bo jojo izo ambao kaya rirensi wa maore tranquili wa heko moria maswamararu hata eka usiku risari huwa ngasina mali ngasina madini ngasina ndongo dabo wa maore wajoka huja maswamararu yanu yarumilwao ni mfaransa maore vanungo joka maore ndo afanye mapesa maswamararu kutsujwa kaya wala wa maore ngwafanyawe kiasi ya hema pesa wanzoa nike maswamararu yala haukaya harmwariali jana ya hema swamararu yala bahiwa maore ngwarengao 80% wanika 20% ngabo ngofikiru kaya ngabo usiku rjoba kisha 20% ila wa maore warnikao hata shideru waratrape monti ezabili yekutuishia kabanu wa maore wao ndo atsungo lila ukaya kabatsila pitali zelikolika tutosha ngofao hanzaya kabatsize hazi ngojokaya uwinji wa maore kwatsi maore uwinji wa maore ngo Faransa ngo la Réunion shawandu wajaza yuhata wajaza leshisiwa alitovira wawana nyaswa la nzuani mwali ngazija bushini ngosho hayarmo ya Afrika ila Mfaransa haifanya koloni de peuplement halafu ze fikra za hukaya na riwahera ngwe maswema raru ngojokaya ze kudeta zifanywa Komori hamanda ila ya Mohamed Bakari zilazika ufanywa maore ngojo kama mercenary waula la mahala maharma mlima kombani umlima kombani yohongabo ngojokaya ani inidungo hambwa omwanzi udungo utunda zendongo hula emilenje ngo badamie halafu wo urumilwani wandu ka wo ukaharmalwe mondo kombani wo utunda emilenje halafu helikopteri ka uroha 25 minutes ngai wasulonzwani hongazija angojokaya debarquement ya Johari ikauhudumulwa rangu maore Yengo nambe ukaya ngabo usiku wako morehema somara wajuka ushida walingani washine washilize maore harumandongo za mahala hata lapitali ya Jomolwa ne ya Jomo wandu wa usaidi ya Faransa ya ringe maore ambao kaya ila siwa mwana ila tinti ya nzima shaila siwa mwanzani karansi bobo jojo baina helionsi pia hayabonga rishiliao mwananyasi wakabati mwananyasi uriparo ngamrejizo mrongo mwananyasi citron marhaba mwana mazirari justement le kanza yome urongozi kana kanza ntekeleza somwe mwana majojo kana franchement c'est ce qui t'embête yaka zendongo wizo kamtuzi maîtriser shanga mwambao tu halino amonao le jaka la udo helino shaka mtuangalia ezetambu kaude one auono kana zirari haone sa detail ikao lazima ikao urengefu mvuhorohoni ha uelewe kana bandelo inu solo vumba kana kabati la pitale kabati jao wisheza hamba yabo hapa ni zirari maana rakutujwa maore rakutujwa ro hane maore kutujwa maore hanami mimi usitro muhamio unaelewa
donc namkeradi karamba kangartsaho lape gartsaho epe ya hensi ya hatu yabo ketsionesa ukangarenga umundu Unaelewa? Shangarsa hao wanadamu waeshi hasalama. Harme masi. Yini keti ya parti, yini keti ya president fulani na president fulani. Ni keti ya parti au ya mtu fulani, mtu za taifa. Ikawe onale bunjile jimbo la fanywa na liswali wakati Mungu mrehemu. Yani jimbo la taifa ikaulishia afikirikana njoelewa ehere fasiri ya Komoro maana leo ngoja mwana ho maudu unikele jimbo hilo yalijiwe ya jokaya mkomori maana ni bano wanabantu watwali hao parce que ngamu kwa nikao raison maizirwa jina mondani waroho wote wa intervenir kangwanza bali ile telefoni yo msala shaje babiza fikira kaundo hizo maana waishiao kamtua ona shang waishiao ile jila hanyu hena mna mambao ndongo hiyo kazambwa hanyu kama mwanadamu wa kitaifa kando rongo mirongo zama ndio yabo msongozi ndo abio wale waishilo wa intervenir mimi kabla siunika mwananyasi Jojo uka ngasi saya 12 enjeza dakika 21 harmazi paza sauti za Radio Galère ikao ngasina wadzima na mina mwananyasi Ali na Citron na Jojo mwananyasi Mesmer maarufu haisa udhuriha haisa hindi zahe alafu izo na kanzani reshelizani na nsunani zani Jojo Ali na rimie Mungu ikomoria maswamararu yale huje mwana mwandilifu ahodzewe yani akodze na ikomoru watu wafao komoru wangamia uhanza komoru kawasushinda wadzihira wanobora wandrafe Libi wanobora wandrafe Madagascar sabu ujamba Madagascar wajau ile tsilo huru na wasi usubutu rengazi zijapa warende rifia bushini yuwa himbu na maana ya hizo gele al-swalihi wakati afabuja mtu mara al-swalihi basi al-swalihi arenge itia Komoru afanya mahamili na mezishenda basi umwa urenga 1978 hata 1976 sabu no 1975 hata 1976 basi wakati warema pebo hule mkabala Morisi hata Seychelles aremwa na kafa basi al-swali hashindi aparemwa na akiba tsohole asaidia na zihazi al-swali hakazifanya akoona mba wa Maore ma etudiants so hambe watu abingawi Komoru le Maore zile swafela elamina zrongoa bovande ilokamba zile kweli bovande tambo watu wabingai Komoru leo watu Morse de Umarwali watu Maori le grand patron wa gendarme alom Tsamboro yo de inoru watu Maori wabingao ilapitali bole urongolwa mwana mtashi hande mantuka asangura wao watu ilokamba wasomo harmwe maswamararu yangazija na nzwani bodi bahali wakamsomo wao maana kweli Mfaransa rangu ukiomba rangu miliwisa ile lubeleta kwerungwa vale amba Mfaransa ngia basi wodi bokai kapitali aketimaha 130 basi atalikoli iniaz daraja zao jukaka ifanya neka sida wakati Said Mohamed Cheke aja 1960 maana 1960 rangu rilawa harma autonomie interne na bushini bujavwa halikoli wakati lokamba Said Mohamed Cheke wode mtu ahanda awa halikoli ya daraja ya uju na babo Mfaransa babu aka babu rangurika na mahamia wa 50 afike Mfaransa arenge imaore aiketsemba yode kapitali kasubuto wa hatamu ana likoli moja likoli akaiwaha mwana likoli zaudzi waka mwana nyumba atabasan lera en 75 lera watu wa kojovoti basi yo ikaifanywa yo de nyumba bole ya la poste ya telecommunication basi babu watu wakosomeso babu wana tunda waili wa wazungu wakopara harma 15 yode Komoru ya Maore ya kai kapitali rangu 1841 ta para 1975 sabu no ata para 1966 wakati waje transfer de capitali safikenza no hambiamba Mfaransa keti Maore kweli ka kapitali beka ka hatali koli moja namna ilokamba wakati wakai autonomie interne basi wana wasoma leo wabingai Komoru ya Maore leo walo harmazi la kapitali nazi Maori Sabahaddin Ibrahim alo president wa conseil general leo asomongazi jana bushini
zode tsao zelo amba Ufaransa we urumia sila leo asurumilia mwana rongolo sambi na azali na baboneka ustumainimba ikomori amaswa mararwa le huwe ketsojo ya huwa mana imaore nekarungwa maore de Ufaransa yo maore basi Ufaransa defanya mapesa shikomoro waida lona hifadhi waida desideo mbana tsovote wao donc subeleha mrongo ewa wa mtu atsaha tekeleza na revolution mwananyasi fali tafadhali na ngamjuba garme suje inu ya maore parce que ngamfikira haina dimanche mbuo banu maore izo kweli yode tambu ya tu kweli mbavi zilo komori azalia panya komori inentia hatu ne mazenongo zilio zambe kana baraka shiri zirongo aurishila radio hazirongo we ngarishili yao radio iliri juwe zibira komori ngaridao jenga hambazi lo komori rizishi kana baraka harongo basi hunu alafu maore wedengo maore wa Faransa ambao wa Faransa mja hunu wasango wa Faransa wasango na kati séjour ngwa viveo komori nge viveo sababu nda asibo nomba ndo wabeshaona wehila na mreso lokala baraka mwenje leo jau na mreti maore mreni sukumtu na mkena deba usiku ya maore mkena deba usiku ya komori c'est usiku maore on est assez on est fatigué déjà allez c'est bon ewa mwananyasi wa kutekeleza babu waminlo vanu wami maore na maana kwa kila suku nijao vanu na moja vanu amtisha tongangi na deliswa langu la maore itambu ilo ho Faransa ikolonize iyo de mana nijao vanu nikakusujibiwa na hizo babu balai radio usu ivulishie mkana baraka bikabutukata tambu na wamineka watu asuja vanu jorungwa majilisi nazo yo zoti wamititwazi abe wamna moja vanu de maore geli maore kaka wamtasuja vanu na kujorondani donc fale tafadhali nikakusujibiwa una nafasi haya na nikautsaurungwe ngazi jao tojo urungwe ni nzwani inde nafasi radio ni mkana baraka rusubulia mwananyasi citron ya tutekeleze ewa kama jezo mbabyo babaliteo kawa alizo kawa mwananyasi dokaya ngamjokana bomana ma vanunga kama dongo ikao unjo kama himwe kama tutekeleza na radio maana vandu lole wandu hafasha tukafungwa sohole mwananyasi citron mwananyasi haisare jehar mai linyi ngwanza tutekeleze allo mwananyasi rongoa naam farnasir garwishi yao izo na kanza tutekeleze yako kwezi sikahanjani shinde nsantsa wenone sokaya huzamba wewe yabo ukaya maore ngabutambu mana uloyiho ulone administration Faransa katushinda ya hifadhi wanaja mwaloyiho halafu elimu ele wale kalima hizo hapo kabla zimu ele ndongo muhimu hapo fasira hapo ukaya wanaja mwanja maore ngwa wenji hakura hana yemali ya joshinda yanga liondolo maore bide bane Faransa ya zia wando tije maore mana ngabo problem mana maore ipari hana harmede haril hindi harmeze tizilo karibu ndungu ndo maisha mema rahana hulaya liyo halafu ekariele wanale kalima hilo yabo kabla zimu ele wa ukaya ekarangalie maswa marar gazijana mwalina nzuani basi kaangalia umjiwaezi wa moronivo kukuchimwema ane maore haumjiwaizi ulo maore daswana jamu walonga zijana nzuani na mwali washaishi wanjia haku harmo mjiwaizi manai maishanga mema iho rahane mijimiwaki ekem Faransa ranti ilinde je harmo izo aliyambe uyabo kam alinge na haki nena nizo atekeleza uyabo eka en Faransa haturini ke maore vanwa basaba inu basi problemu en Faransa ihunda maore sisi wa Komori kada joshi dari ijiri kimano wanajamu wanzuani nwajula wangazija na ala wamali uende maore wajuka wenji beseka dojana rahanu wangazija nwanzuani na wamali wanjao maore ava ani wajuka insecurity yaboke tuone sokaya mimi ntuandeshe iswa maore sheka ulazimu ekangari hadisiyo wangaleze haki vanuke maore nganzuiri jei ikia mani yume uria shikomore mimi mwana mkomori lazimu ndire komori shema ore helie maisha yali yoke na ujore je komori aba ha manere je komori aba ha beshe Faransa harinikayo ni watu ni mkomori atoka lazima shitake Faransa yabe kutuna ruhusa ya urejeze komo maori aba rahare jakaza tartibu
tabwa feuille de route namna ya ushidarangali harma mahamungo mitano namna rushinda rijibalie ili riwasili mara tintimizira ande sojo ngo kama wakati usa uriholo ngarandora ba emission donc ufubishe mbavi amadunu ne sokaya houre maore yonga nzu wandu wonde mtwala bene Faransa wafanye namna joshinda Paris ila retard sino anaja mwajuka mama somararu ngwajwenda za upia maore ngwajuka problem yode mano kaya ye maore kwa na ujoreje ya mama somararu abaha ne mrujo hanza wareje au mrulo na niyambi yanzu yanga mizwa maore izo ndizo na kanzani eleze ili wandu waelewe tukabo ntonze maore kayuti komori shanga anza mazoma na watu watarishe mpako wakisa wambabina maore wakati we maore reje izo ndizo kanzani eleze kawongo na haki zo ambao marhaba menji marhaba menji fahari nasiri mimi izo nambao fahari kabla rejikari kaza kifo mpango dukaya mimi ngami dakoro nawe sha mimi izo nambao wananyaswa maore na warenzi badia wa wazungu watsidovira wa mapresida wa hema swamara ruyala haukaya wazungu wananyao ngwatsungu waruma kwa tushinda wa kanalize ngwatsungu bulia wanduikao makatili ya mawajara hama Bob Denari wao wakamaore ngwa maore ani sisi wazungu wa maore ngartsungo kartushinda ararenga idara kia ho wazungu wananyasi shangarwa bulia wende wajuruhi emasoema raru president haukaya ngiko jawu aliswalihi bahi ijoka lelo kartwenda radohufo baharini ya entre maore na njua izo ndizo nambe wananya maore kaya na rengeze dhamana hatu wasi wa maore na rengeze dhamana zatu rimwambie mzungu alisha maswamararu yale asinanufanya kudeta amwesa wabe markezao na lawe mana markezile ule General de Gaulle awa force na kwa kila mtu atsaho lao babo maori Ibrahim ina Sara maurde banunu ule waigine equatorial waigine ule donc opia wasi ulawa no de sekuture waigine ya sekuture wakati wavumbwa tungo za mapesa Mfaransa ashuka babo yode ya mpara Gaddafi au lawa sababu ya tongo ya mapesa yode ya mpara Laurent Gbagbo lera avumbwa tungo za mapesa kutsafanya mapesa lao harmo ushonga mapesa wa force wana Mfaransa safike zode nuambe wananyaswa maore na mwalishe wangazjana wanzwani warenge mapesa wafanye na hifadhi walawe zikoperasyon za tambo mwesa wasrongo wasaidia arwo do alo ma conseil politique na bale alma mercenaire do alo harmo irongolo mwembeju donc haizo de nakotsa nikadze kifubanu maana wakati usausongo mwananyatu ulalo bale jojo una dakika moja ripare bale mpango marhaba fundi wangu zirarilo kana mtidwazo mpango mananyasi alitawfiki na ranzane info ya hoa rangu a partir de 19h na ubishta marhaba mananyasi fahari ko liho kufanya intervention na ubishta marhaba mananyasi ame de Hussein mzee Amadu banu yadiyo nale shime jangu Jager no banu yadiyo na intervention ya hahe wajau kadadi waza Mohamed Manswabu wajau kali ubishta marhaba kada mswazo mpango wa alitawfiki na ranzane ya hoa rangu dobo sahanda za masivu ili mje mwisha mama jimbo mema ya ukumbi tukana jimbo jema na ukumbi ya jadi behe rangu ya hoa kadijitohenda ngalimbushaoni baraka njema na utatsoma haina joka wajibili na Radio Galeri ngalimbushaoni jema la baraka ya musalimu salam sitroti mizi mpango bara ndo randizi antenne marhaba mwana mazirari abdokaya ngamwambesho marhaba ndo kawarishilia ke hawinji ahonda datai amani rihime hajizima hosonuma le dawo ya Faransa ya ukaya la paix yishparihanihe arume masiwa ya hatu amani insha Allah taala abange abwana nyasi kaudo maishilia yabo narke arme alkazaro ke armo wa arma dizeri ya hefum sano insha Allah taala rike hawinji ramshera mume marhaba Vitana nziani upe utakunusuru zile zirendwa ni Mungu betijua una utu mwana bweni mutulivu kombeli ubusu orandu wetamo maranyalishali betina amu yangu Gigi au wana barika sonana dimash yara ndege dimash ça fait le Ligawa li dunia la java
laketira mtema spinda fete ukatuwa mindu na miono mepe wanadamu usizi wone raimo na mnyatu raketira mtema wanadamu wona bekaripia na wasalia ukia beka waono wanadamu nsute hale ristamili mvere hale wanipo wanadamu wona bekarikia na wasalia ukia beka waono wanadamu isute hane ristamili mvere hane je sais pas ce qu'ils ont fait là. Ah, ils ont changé. Ils ont changé les je ne m'entendais pas, j'étais obligé de prendre celui-là. Parce que j'ai pas eu le temps de voir celui-là. Et c'est laquelle la piste de celui-là? Le micro c'est celui-là? Risota ambari yelewe narifikiri dunia initia tuye wanadamu risudele tongora zirongowa nyuma hule yeba robinwa sesi obinwa mata matakablo Sutione ambari spinda fete ukatuwa mindu na miono mepe wanadamu Sutione raimo na mnyatu laketira mtema ambari spinda fete ukatuwa mindu na miono mepe wanadamu Suzi wone raimo na mnyatu laketira mtema